This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ये दौरा पाक सऊदी ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलाह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत के 27 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात, सब्जियों की आमद, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। हुकूमत को आईनी तरमीम की जल्दी है, वो आने वाले चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज मुमकिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर पर समाअत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट को कानून साजी या आइन साजी के हक से रोका जाए, बल्कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने की डायरेक्शन दी जाए ताकि इस पर अवाम की भी राय ली जा सके। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऑफिस एतराजात दूर करके पटिशन को एडमिट कर लिया, जिस पर कल समाअत होगी। हम पटिशन में पार्लियामेंट के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं मांग रहे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि इनकी जानिब से दायर की गई पटिशन में अवाम के साथ मुशावरत के लिए 8 हफ्तों का वक्त देने का कहा गया है। तरमीम के वोट के लिए हमारे MNAs को 20-20 करोड़ की ऑफर्स हुई। असद कैसर का इंकशाफ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर ज़बरदस्ती से कौन से कानून साजी होती है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। साबिक स्पीकर का कहना था कि हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। असद कैसर ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हर चीज़ बंदूक और ज़बरदस्ती से करना पड़ती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त। चीफ जस्टिस PTI के अल्तवा मांगने पर नाराज ताख़ीरी हरबा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें PTI वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज़ फैमिली मसरूफियत के बायस अल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबात हो गए हैं या नहीं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। क्या PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? बादशाह अदालत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रेलवे स्टेशन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हरमैन शरीफैन के मुकद्दस सरजमीन का हिजाज रेलवे स्टेशन, जिसको अरबी में मोहता सका हदीदुल हजाज बोलते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर 1900 ईस्वी में इसकी तामीर सुल्तान अब्दुल मजीद सानी ने सऊदी अरब के मौजूदा तारीखी शहर तबूक में करवाई थी। तफसीलात जानते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा खुसूसी आबिद शमौन चांद की इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हरमैन शरीफैन की मुकद्दस सरजमीन का हिजाज रेलवे स्टेशन, जिसको अरबी में मता सिक्का हदीदुल इजाज बोलते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर 1900 ईस्वी में इसकी तामीर सुल्तान अब्दुल मजीद सानी ने सऊदी अरब के मौजूदा तारीखी शहर तबूक में करवाई थी। हिजाज रेलवे स्टेशन की तामीर 8 साल की शब रोज़ मेहनत के बाद 1908 में अपने पाया तकमील को पहुंची और आज 116 साल गुजरने के बावजूद अपनी कदीमी खूबसूरती के साथ कायम व दायम है। तबूक के शुमाल में वाक़ हिजाज रेलवे स्टेशन एक सदी कबल कुस्तुनतुनिया और दमिश्क से मुसलमान ज़ाहिरीन को
مکہ مدینہ کے مقدس شہروں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ریلوے کا وہ حصہ ہے جو سعودی عرب کی سرحدوں کے اندر پھیلتا ہوا شمال میں حلت عمار سے شروع ہوتا ہے اور جنوب کی طرف پھیلتا ہوا حجاز ریلوے کا یہ ٹریک اردن کے صحراؤں، تبوک کے پہاڑوں اور حجاز کے نخلستانوں سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس منصوبے کا ابتدائی ہدف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے گزرتا تھا، پھر بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ یمن تک پہنچانا تھا، تاہم حجاز ریلوے نے مدینہ منورہ کو ہی اپنا آخری اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں پہلی ٹرین 22 اگست 1908 کو مدینہ پہنچی۔ سعودی گورنمنٹ نے تاریخ کو محفوظ اور سیاحوں کو اس تاریخی اور قدیمی ورثے کی طرف راغب کرنے کے لیے جگہ جگہ تاریخی ریلوے اسٹیشنوں کو بحال کر رہی ہے، بلکہ یونیسکو کے تعاون سے تبوک کے اس تاریخی حجاز ریلوے اسٹیشن کے ساتھ میوزیم بھی بنا دیا گیا ہے، جس میں اس ٹریک کے علاوہ بہت سارے تاریخی نوادرات کو بھی مختلف کیٹیگری میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیشن سیاحوں کی توجہ کا مقبول مرکز بن گیا ہے، جہاں وہ ریلوے کی مختصر لیکن با اثر تاریخ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹیشن کے اندر آپ کو نمونے، مخطوطات اور تصویریں ملیں گی جو ایک طویل عرصے سے گزرے ہوئے دور کی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ اس ریلوے اسٹیشن کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاح اس خوبصورت قدیمی تاریخی ورثے کو محفوظ اور تزئین و آرائش کرنے پر سعودی عرب کی حکومت کو سراہتے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سعودی عرب کے شہر تبوک کے حجاز ریلوے اسٹیشن پر، جو عثمانیہ دور میں تیار ہوا اور آج ایک صدی گزرنے کے باوجود اپنی قدیمی خوبصورتی کے ساتھ قائم دائم ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آبش مون چاند، پکی خبر، تبوک، سعودی عرب۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ملتان ٹیسٹ قومی ٹیم حارث شعبے میں ناکام، انگلینڈ کے ہاتھوں بدترین شکست۔ ملتان کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے اپنی دوسری نامکمل اننگز کا آغاز 152 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے کیا تو سلمان علی آغا 41 اور عامر جمال 27 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے۔ پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 220 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سلمان آغا 63، سعود شکیل 29، سائم ایوب 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ کپتان شان مسعود 11، محمد رضوان 10 اور بابر اعظم 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اوپنر عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ کے آل راؤنڈر عامر جمال 55 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے، جبکہ بخار میں مبتلا ابرار احمد بیٹنگ کے لیے نہیں آئے۔ گزشتہ روز پاکستان نے دوسری اننگز میں انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور صرف 82 رنز پر 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔